Hi guys, so we're going to unbox this Guts perfume. Guts Richard Gutierrez. Oh, Richard Gutierrez din. Richard Gutierrez Guts perfume from Bench. Si Richard Gutierrez ang kuanan no, ambassador. May no? No? Siya mo yung kuanan ni nag-endorse. Kay mo may suot oh. Guts Richard Gutierrez from Bench. Ah, shit. Unbox na to. Unbox na. ASMR sa. ASMR. Wala, yan. The moment of truth. Wow. So, again, no. Ang iyang glass, yung bottle dahil kay murag emerald green. May no? Emerald green, may? O emerald green lagi. Nakuha na siya mura siya nilay kay tungod sa flash sa ng video ba. Emerald green. Guts Richard Gutierrez from Bench. Na siya under. But lang kung sa'yo pasabutan na. Nya open. Ah. Mura. Lang. Ang tingin ka ba? Tawa. Smooth. Sprayhan tika. Ay, joke. Di ko magsisiyang kay mahal. Sunod. Ah, shit. Father. Umuti oh. Simuta. Sprayhan mi. Joke. Ayo, di tamang si kay mahal. Mora to sa mga ni Guts Richard Gutierrez from Bench. Bye.